हेलो गाइस आमे आज पॉइंट पदर आज नुआ नाटक उद्घाटन करुछन से लगी आमे वीडियो शूटिंग करने आसचु आ बहुत सुंदर रे उद्घाटनटा हो सारी एवं सही नाटकर अंश वीडियो आमे आपण को देखाउछु आउ से वीडियोटा भल लगे आपण लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु भूलिबे नहीं। थैंक यू। सुंदर समय देखा भ्रमण कर घर खेल बोल आसंता काली देवदेव महादेव को पूजा अर्चना आछिलो संगाती सखी देखा सखी देखा उजना सखी देखा सखी देखा उजना फूल फूटी दिसे सोबन मणि माला दिसे नाना कुसुम तुई जाई टगल करी धरिल नाना जाति फूल धरिल फूटी फूटी बापाई मन उछन महा बजे बना सखी दिने तनु मन सखी देखा उजना फूल फूटी दिसे बासु देख लो पवन नाना जाति फूला फुटी कि सुंदर समय देखा बोल समती आसल से सन चंपा फूल तुलिबा हाँ आसवाटा पुणी समय है जे से फूल तुलिबा एते उछाने हेउछा किछि क्षण भ्रमण करबा ए अपा हाँ
এই ফুলাও দেনার না কিছু সময় বলে বলি করি বলো ঠিক আছে লো আলো এ পা কথারে নাই কি মা কোন জানু না গো জানু না তোমার কথা জানু না গো জানু না তোমার কথা জানু না জলদি মতে বল মারিটা উড়ি কর পাটি আলি বউলে মানে তোমারে কଣ କହିଥିଲ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝି ପାରୁନି ଆଲି ବଉଲ ଆଗକୁ କହିଯାଅ ଲୋ আরে আপা মন দেখি শোনা মা କୁହ আপালো ହଁ এ বাউলা এ মাকারা মା দেখু সাথে নীতি সাপনা ସତରେ ତୁମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି ଲୋ ଆଲୋ ଏ ପା ହଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବାଲୋ ସତରେ ହଁ ଆଲୁଇ ତୁମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସିଧା ସିଧା କହିଯାଉନ ଠିକ ଅଛି ଲୋ କୁହ ଆସିବ ଗୋ ତମ ଦାସିଆ ବଳ ନେଇଯିବେ ଅପାରାଣି କରି ଡଙ୍ଗର କାଏ ଦେହେ ଉଠି ସହାରା Mama.
ଆଲି ବୋଉଲ ଦେଖ ଅନେକ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ଆଉ ରହିବେନି ନା ବୋଉଲ ଚାଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଲୋ ବୋଉ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରେ ବାପା ହଁ ଏଇ ଦିଅକୁ ଯିବା ଲୋ ଚାଲ ଯିବା ଲୋ ଚାଲ ନା ଚାଲ ଚାଲ ଲୋ